guys, welcome to my channel. Video yan. Record ya po si Lucky din yun. So, tanawag ya po ninyo ang channel ni Lucky, guys. Subscribe ya po na channel ni Lucky. Kasi nga lang sa mo channel, Lucky. Hey, Lucky, bagol ba? Lucky ba yun? May bacon down you? There is a bacon. Natagak, my friend. Dani man namatay si Binben. Dani man namatay si Binben. Masa bacon girl? Bacon hair. Ay, abi na ako, bacon girl. Ooh. Oh. Oh. Yan. Oh. Ato try ang best na matapuan tara ni. Oh. Blueberry. Berry, you are so fat. Nakuha ko yung berry. Boy, you are so fat, Berry. You can catch me because you are so fat of the family, of the Mishwa family. You are fatter than the Mishwa family combined. Buwang nahulog ko, guys. So, sa una, katulad na ito daling bias na wala ko naka-record na top 1 ta. Tanawa ko TikTok na post ko. Picture nga na top 1 ko. Ang kani. Hindi ko kahulog, guys. Ano, break ko dani sa Berry's prison. Dayon ako TikTok, Prince Christoph. Prince.Christoph38. Oh my gali na ako TikTok account. Nanaka dani, Ben? Mana ko gali dana ako. Atong bula-bula ba? Danin ako. Sa ballpit, nanako sa bathroom. Umana ako sa bula-bula. Wala. Ngayon, nag-i-mi. O si Manfred, si mo tubangan ka nang di kasabta ng pangalan. So, ato ibit kang top 1. Kung mabit na to. I'm gonna try my best to beat it. Wow. Meatball. I got what is gold bar. Shit! We made. I'm lagging, bro. I make it. Nanako ni Berry Guard. Wala ko dani. Ang sound din ni si Berry Guard ay. Wait lang. Kailangan to ni mo ikuha ng na baka dumurag steering wheel. Asa nila? Dadto? Dili. Kanang abriw na nasulod ka na kasi ikaw na itong steering wheel. Hindi na ito natapuan. Okay na. Kaya natapuan ako. Ikatulong siguro na ito natapuan. Asan na rin ko, Ben? Ay, turaw. Ako na first try. Wala ko namatay. Sundugin ako ng kadula dani. 5 minutes na tong video. Ako kay 3 minutes. Nahulog ko. So guys, ngayon pa kayo. Ready na to mag-beat. How to kuha? I can't drink it. Wee. Beat it. Nanakadani sa dagan-dagan, Ben? Na, malagi ko dana. Wee. I'll finish it. No, I'm stinky now. I don't like berry dakong kai. Barry's prison is so easy, my bro. Barry's prison is so stanky, my bro. This game is easy.
Regen. Dari. Sao ni? Naglib. Ay, bubong. Kinsa naglib? Asa ko kinahanglan mo to? Asa nila mo na tunga pa naglib sa TikTok? Ang nakasas ang bukot ko. So guys. Guys, na-stuck na ko daddy guys. Oh, tay-day.